हाय फ्रेंड्स, मु सुजाता आपण मानक स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल को। आज मु आपण मानक पाखक नहीं आसी प्रभु देवदेव महादेवंकर एक व्रत संपर्क रे किछि तथ्य जहाको आमे 16 सोमवार बोली पाळी थाउ। 16 सोमवार व्रतर महत्व कौन, 16 सोमवार व्रत किपरि पालन करा जाउछि ओ एहा पाळिबा द्वारा कौन सब लाभ मिले सेही संपर्क रे आसंतु आमे जानिबा एही वीडियो माध्यम रे। 16 सोमवार हेउछि हिंदू धर्मर एक पवित्र पर्व जहाँ ओडिशा रे विशेष भावे पालन करा जाए। यह श्रावण मासरे प्रत्येक सोमवार रे हेई थाए एवं महादेवंक पूजा पाई निर्मित। निज संकल्प और आशा पूरण पाई भक्त माने एही दिन उपवास करिथांती। एही कथारे जणे भक्त तांको आध्यात्मिक एवं जीवनर समस्यार समाधान पाई महादेवंक उपवास करिथांती। महादेव भक्तंक मनोकामना पूरण करी तांको आशीर्वाद दियंती। एहारे भक्ति, श्रद्धा एवं दृढ़ निष्ठार दृश्य मिली थाए। ग्रंथरे विभिन्न चमत्कार गल्प एवं उपदेश दिया जाई अछि। 16 सोमवार पालन किपरि करा जाए। भक्त माने प्रातः काले नदी, पोखरी किंबा घर रे निर्मल जल रे स्नान करंदी। निजको पवित्र करी शुद्ध आहार और उपवास पालन करिथांती। गंगा जल, दूध, तुलसी और मंदार फूल द्वारा महादेवंकर पूजा करा जाई थाए। 16 सोमवार व्रत कथा पढ़ा जाए एवं परे प्रसाद सेवन मध्य करा जाई थाए। प्रसाद सेवन करी सेही प्रसाद को मध्य अन्य लोकों को बांटी दिया जाई थाए। यही कथा एवं कहानी भक्त मानंगु धार्मिक दृढ़ता दिए एवं आशा पूरणर एक पथ प्रदर्शन करे। आपण एही विषय रे ते जानिबे आपण मानंगु सेते कम लागे, कारण प्रभु भोला शंकरकर महिमा अपार। तांको महिमा वर्णना शब्द मध्य करिबा संभव नुहे। 16 सोमवार व्रतर उत्पत्ति किपरि हेइथिला ताहा संपर्क रे एक चमत्कार कथा दिया जाई अछि, जहा हिंदू पांचाली एवं पुराण रे मिले। एही व्रत मुख्यतः महादेवंक पूजा एवं तांको आशीर्वाद लाभ करने उद्दिष्ट अटे। एही कथारे आधार रे प्राचीन काल रे जणे राजा एवं राजनी थिले, जेउ माने बहु धन संपत्ति सत्वे मध्य संतानहीन थिले। सेमाने आशा एवं आरती सहित प्रभु शिवंकर उपासना करने को आरंभ कले। ब्रह्मा एवं विष्णुंक सुपारिश अनुसारे राजा एवं रानी 16 सोमवार उपवास पालन करथिले। एहा फଳରେ प्रभु शिव एवं पार्वती मनुष्य रूपे आसी तांको भक्तिर परीक्षा नेले। तांको निष्ठा देखि महादेव तांको संतान प्राप्तिर आशीर्वाद देई राजा रानींकर मनोकामना पूर्ण करथिले। एहा परे 16 सोमवार व्रत पूजा एवं उपवासर प्रचलन आरंभ होईगला। कहानी रे मुख्य शिक्षा हेउछि निष्ठा एवं भक्तिर सहित जदि मनोस्कामना पूरण पाई उपवास रखा जाए ताहेले देवता निश्चिंत भावे ताहाकु सफल करंती। 16 सोमवार व्रत ओडिशा रे एक अत्यंत पवित्र एवं आध्यात्मिक उपवास रूपे पालन हुए। एहार महत्व एकाधिक दृष्टिकोण व्याप्त, जहाँ आध्यात्मिक, धार्मिक एवं व्यक्तिगत जीवन रे गभीर प्रभाव पकाई थाए। धार्मिक महत्व हेउछि महादेव हेउछंती संहारक एवं निर्माता। एही व्रत तांको उपासना पाई उद्दिष्ट अटे। भक्त माने एही व्रत रे उपवास रखी महादेवंकर आशीर्वाद लाभ करंती। व्रत करिबा समय रे महादेवंक ठारे एकाग्र भावे पूजा करा जाई थाए, जहा मनोस्कामना पूरणर
ପଥ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ମନକୁ ଶାନ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ରତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଓ ମନର ପବିତ୍ରତା ରହିଥାଏ। ମହାଦେବଙ୍କ ଶ୍ରବଣରେ ପୂଜା କରିବା ମାନେ ଆତ୍ମାର ସଫଳତା ଓ ଧର୍ମର ସାଥ ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବନ୍ତ କରିବା। ସଫଳତା ଓ ଧର୍ମର ସାଥ ସହିତ ବାଟ ଭକ୍ତମାନେ ଏହା କରି ନିଜ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ବ୍ରତର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହତ୍ତ୍ୱ। 16 ସୋମବାରରେ ଉପବାସ ଏବଂ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ଦୁଃଖ, ବିପଦ ଏବଂ ବିରକ୍ତିରୁ ଦୂର ମିଳିଯାଏ। ସନ୍ତାନ ଲାଭ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟକ ବ୍ରତ ଅଟେ। ଏହି 16 ସୋମବାର ବ୍ରତର ପରିବାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ ପରିବାରର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକତା, ନିଷ୍ଠା ଓ ପରସ୍ପର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ମନକୁ ଶକ୍ତି, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଉପବାସ କରିବା ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା ଅଟେ। 16 ସୋମବାର କିପରି ହୁଏ ଓ କେଉଁ ଦିନକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ? 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଯାହା ଭକ୍ତମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଘରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଉପବାସ କରନ୍ତି, ଏକାଗ୍ରତା ରଖି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ମାଂସ, ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ଭୋଜନରେ ବର୍ଜିତ ଅଟେ। 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସୋମବାର ଯୋଗ ହୋଇ କୂଳ ମିଶି ମୋଟ 16 ସୋମବାର ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ରତର ନିୟମ ଏବଂ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରକାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣ କରି ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରକୁ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ରୂପେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ସୋମବାରକୁ ଧରି ଗଣନା କରିବା ପରେ ଏବଂ ତାପରର ମାସର କିଛି ସୋମବାରକୁ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ପୂରଣ କରାଯାଏ। 16 ସୋମବାରର ଅନ୍ତିମ ସୋମବାରରେ ଭକ୍ତମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମନୋକାମନା ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ଉତ୍ସବର ରୂପ ଦିଆଯାଏ। 16 ସୋମବାରର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଦୁଧ, ଚନ୍ଦନ, ବେଲପତ୍ର, ଫୁଲ ଓ ହଳଦୀ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା ଯେହେତୁ ହୁଏ, ସେଥିରେ ମହାଦେବଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଓ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ଭାବେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଓ ସଫଳତା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦିଆଯାଏ। ପୂଜାର ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯାହା ଶୁଭ, ଶକୁନ ଏବଂ ବିଘ୍ନ ବାଧା ଦୂର କରିଥାଏ। ଜୟ ମହାଦେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି।